الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ آیا عرب وچ خلق عظیم لے کے آیا عرب وچ خلق عظیم لے کے چادراں دشمن تھلے وچھان والا پتھر کھا کے دین دیاں منکراں تو رحمت کرم دے پھول برسان والا شمعدان توحید دا لے کے تے سارے جاگیوں تے چانن لان والا ان دی شان کی یاسر بیان کران جڑا عرش عظیمت جان والا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ سونے اللہ جس بندے نے بھی شمس الہدا اندر نے تیرے محبوب پیغمبر دا نام سن کے جڑا قلب کے جنہیں درود پاک پڑھے ہیں نا تڑپ نال اللہ اس بندے نو چھیتی سرکار دا گھر مدینہ شہر وخا دی جن دے نال لگن ہوئے نا محبت اور پیار ہوئی اللہ ضرور اس تھان تے لے جاندے جنوں بھی تڑپ پہ نا
ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮਨੇ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਜ ਉਮਰਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਇਨਾਮੁੱਲਾ ਖੁੜੀਆਂ ਖਾਸ, ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੰਮਾ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ, ਝਾੜੂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ 2 ਦਫਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖਾਈਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੜਪ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਸਬਾਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸੱਬਿਬੁਲ ਅਸਬਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਜ਼ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਾਮ دوبارہ لواں گا تے تساں قلب کے درود پاک پڑھنا تاکہ سونا رب راضی ہو کے اونا شہران دی زیارت کرا دے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک اور مقدس ذات تے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ میں پچھلے جمعے یہ دسیا سی کہ میں ایس دے جمعے اج والے خطبے بندیاں دے حق بیان کرم، لیکن میں نے دوستہ نے آکھیا بھی موقع محل دی مناسبت نال چونکہ ربیع الاول دا چند نظر آگے اور ایو مہینہ چڑھ پہ جڑے مہینے سونے اللہ نے ایس بنجر زمین نو آباد کیتا ہے۔ بنجر زمین اللہ نے سراب کیتے ہیں، اللہ نے آباد کیتے ہیں، اور کلہ آباد ہی نہیں، اللہ پاک نے انسان نو کنیاں نعمتاں دے چھڑیاں نے، کیوں بھی اللہ دیا نعمتاں ہیں کہ نہیں؟ اکھاں اللہ دیا نعمتاں، اے زبان، ہونٹ، اگر انسان دے ہونٹ ہی نہ ہون انسان کیا لگے؟ رب دیاں نعمتاں پیر نہ ہون، ہاتھ نہ ہون، انسان کڈا پریشان ہوندہ ہے۔ اللہ نے ساریاں نعمتاں دے کے نا، ساریاں نعمتاں اللہ نے کسے نعمت دے بارے نا احسان نہیں جتلایا۔ صدقے جاواں ایک ایسی نعمت ہے جندہ اللہ احسان جتلا رہا نے۔ اللہ پاک فرماندے نے میں آپ دے مومن بندیاں دے اپنے آخری پیغمبر نو کال کے بڑا وڈا احسان کر دیتا ہے، اور او اسی خوش نصیب ہم جنہ تے اللہ نے احسان کی دیں۔ آخری پیغمبر عطا فرمایا اللہ دیاں نعمتاں والے ویکھ کے نا تے پڑھیا کرو الحمدللہ۔ کی پڑھنے؟ جے کسے نبینے والے ویکھو نہ ٹھڈے کھا رہے ہوئے تے سامنے ویکھو آکھو الحمدللہ۔ اللہ پہمیں ارباں پتی نو کر دے، اکھاں نہیں تیندے واسطے کی؟ اکھاں اللہ دی کڈی وڈی نعمت۔ ایک بندہ جا رہا ہے، انہیں کہا، کسے نے کہا سنا کی حال ہے؟ انہیں کہا کوئی حال نہیں۔ انہیں کہا یار ایویں نہیں آکھی دا، کوئی حال نہیں۔ انہیں کہا میں اور کیویں آکھاں؟ انہیں میں نو دتا کی؟ تُساں تا ایویں کہنا گڈی تیرے تھلے، جیباں تیرے پیسے نہ بھریاں نے، کوٹھی ہے، مکان ہے، زمین ہے، تو تے آکھنا ہی آکھنا ہے۔ انہیں میں نو دتا کی؟ او بندہ بڑا سیانہ سی۔ بعض بندے پڑھے بھی نہیں ہوندے نے پر ہوندے سیانے نے۔ بعض بندے نے زیادہ پڑھے بھی نہیں ہوندے پر ہوندے سیانے جی۔ موقع مالتے اے جی گل کر دینے کہ جڑے اگلے بندے نو سمجھ آ جان۔ انہیں کہا اچھا تینوں اللہ نے کچھ نہیں دیتا؟ انہیں کہا نہیں۔ انہیں کہا ایویں کر پھر آپ دی ایک آنکھ کٹ کے نا مینوں دے دیں، 1 کروڑ لے لیں، دوجی بھی کٹ دیں، 2 کروڑ لے لیں۔ انہیں کہا میں پاگل آنکھاں دے ہاں 2 کروڑ دیاں؟ انہیں کہا 2 کروڑ دیاں اکھاں لئی پھرنے حالیاں نہ انہیں دیتا کی؟ وہ آندہ سمجھ آگئی اللہ دیاں نعمتاں نے، سمجھ آگئی الحمدللہ۔ اللہ نے کسے نعمت دا نا نہیں لیا،
صدقے جاواں نبی پاک والی نعمت اللہ نے سانو عطا فرمائی اور کدوں نعمت دیتی قرآن آندا ہے اللہ پاک فرماندے نے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ میرے آخری پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز آ جائے سارے پڑھ لو پیار نال سونے دانا سن کے گونج پا دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرماندے نے میرے نبی دے آن تو پہلا مکے دی دھرتی دے اندر عرب اندر ظلمی ظلم سن حتیٰ کہ جن دی ماں فوت ہو جاندی میرے والے دھیان کرو یا جندہ باپ فوت ہو جاندہ او نوجوان اپنی سوتیلی ماں دے نال نکاح کر لیندہ سی ایتھوں تک ظلم دیاں حداں ہو گئیاں سن حتیٰ کہ لوگ اپنے کپڑے اتار کے نا اپنے جسم تو کپڑے اتار کے ننگے جسم نال بیت اللہ دا طواف کیتا کر دے سن اینی بے حرمتی ننگے جسم دے نال خانہ کعبہ دا طواف جس ٹائم لوگ اپنے ہتھاں نال زندہ تیاں نپ دیندے سن اپنے ہتھاں دے نال اپنیاں زندہ بیٹیاں نو ٹویا کڑ کے اس گڑے چے سوڑ کے مٹی پا دیندے سن جس ٹائم پرا دا دشمن سینا جس ٹائم تھوڑی جی گل تو تلوار نکل پیندی سالاں دے سال اے لڑائیاں ختم نہیں سی ہوندیاں چھوٹی چھوٹی گل تو اے نیاں لمیاں لڑائیاں ہوندیاں سن جس ٹائم اے سارے حالات سن اللہ پاک نے اس ٹائم عرب دی دھرتی تے چنے آئے تے اپنے پاک محمد نو چنے آئے صلی اللہ علیہ وسلم شام کوٹیا اللہ پاک جندے کولوں کام لینا چان اللہ انہوں آسمان تے پسند فرما لیندے نے اللہ پاک جندے کولوں کام لینا چان اللہ انہوں چون لیندے نے جی میں جناب ابراہیم علیہ السلام پہاڑ دی چوٹی تے بیٹھے سن اپنی لتاں تھلے کر کے جی میں مومن بندہ اچھی تھان تے بے جاندے جناب جبریل امین نے پچھوں آ کے پھڑیا انج کر کے موڈے تو ہلایا نا کہن لگے حضرت اللہ نے تو انہوں چون لیا نبی بنا دیتے جنو اللہ چان اللہ پسند فرما لیندے نے میں دعا دین لگا تے آمین کہہ دینا اللہ سونے سانو سارے انہوں اپنے دین لی پسند فرما لے اچھی آمین کہہ دیو اللہ سونے سانو بھی آپ دے دین دے کم واسطے چون لے او بندے بڑے مقدران والے جنو اللہ چون لینا اللہ پاک نے اے بنجر زمین نو آباد کرنا سی میرے پاک محمد قریش دے خاندان وچوں سن قریش دے خاندان وچوں آج میں دس دیواں ایک قریش خاندان نو ایک قریش کیوں آکھیا جاندے ایک قریش میرے پاک محمد دادے پردادے تو تاں جا کے نا ایک نوجوان اے ہے بھی بڑا دلیر اے بہادر بڑا ہے نا اصل چے قریش انہوں آکھیا جاندے اے سمندر وچ جڑی سب تو بڑی مچھلی ہے نا سب تو طاقتاں والی مچھلی
او مچھلی دا نام قریش کیونکہ بھی سردار ان دے بازواں چ طاقت بڑی لوگ کہن لگ پے یار تو تے قریش ان دا مطلب ہے تو تے بڑا بہادر اللہ پاک نے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے چنے اللہ نے بہادران دے خاندان چوں چنے آپ سرکار دے سونے نبی دے پردہ دے دانا آپ دے پردہ دے دانا ہاشم دانا ان سن لو تیان دے نال ان دانا ہاشم اور ہاشم نا اے مکہ مکرمہ تو اے یسرب آگیانا اور ان دا پہلے تے نا یسرب ان دا پہلے تے نا یسرب اوے مدینہ تے تاں بنے کہ میرے پاک محمد دے پیر لگ گئے صلی اللہ علیہ وسلم ان دا ویسے پہلے تے نا یسرب اے سردار ہاشم اے مکیوں چلے آؤ اے یسرب آیا نا ان یسرب آ کے نکاح کر لیا نا اے نکاح کر کے ملک شام اندر چلا گیا نا ہاشم دے وچوں اللہ نے ایک بیٹا عطا فرما دیتے ہیں اس بیٹے دا نام شیبہ ہے نا انہوں شیبہ تاں کیا جاندے انہیں گل بڑے تیان نہ سن والی انہوں شیبہ تاں کیا جاندے حالے سے شیبہ بچے دی عمر حالے 5-6 سال دیے نا ان دے سر دیوال چٹے آن لگ پہ اے پہلا او بچہ اے یسرب دے اندر اے پیدا ہون والا پہلا بچہ ہے نا اللہ دی قسم شیبہ کی نشان والا ہے کیونکہ اللہ نے اس نسل وچوں اپنا آخری پیغمبر جناب محمد پیدا فرمانے سن اے شیبہ دے بچپن جینا ان دے سر دے وال چٹے ہون لگ پہ اے لوگاں ویکھیا بچپن چے وال چٹے آ گئے لوگ شیبہ کہن لگ پہ شیبہ دا میں نہ ہے او چٹیاں والا اللہ دے کرنی ایسی ہوئی نا ہاشم اے شام اندر ہی فوت ہو گیا ادھر سردار عبدالمطلب نو پتا چلیا نا اتھوں سفر کر کے آئے نا آ کے شیبہ نو بھی واپسی مکے لے آندا اللہ نے چونکہ اس خاندان نو اللہ نے چن لئے سردار عبدالمطلب نو اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے سن اے سونے اللہ دیاں مرضیاں او کسے نو چاہے او اکٹھے 10 دے وے کسے نو چاہے ایک بھی نہ دے وے اے بولو مرضیاں کیندیاں نے سارے بولو اے مرضیاں کیندیاں نے او کسے نو چاہوے تے کٹھے ہی 12 یعقوب پیغمبر نو کٹھے ہی 12 او جنوں چاہوے کٹھے ہی 12 دے دے او کسے نو چاہوے تے ایک بھی نہ دے وے بابا جیاں دے نے پتران دی فوج دیتی اللہ حضرت یعقوب نو اوے پتران دی فوج دیتی اللہ حضرت یعقوب نو نریاں تیاں دیتیاں سیلوں تے محبوب نو اوے تیاں تے پتر دیتے اللہ حضرت ایوب نو کسے نو کچھ دیتا نہیں مرضیاں رب دیاں کیوں بابا جیاں دینے بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی ہے نبی بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ پہیاں بیٹیاں بکریاں جار دیاں پالا نہیں سی شعیب دا دل کردہ لذتاں چکھے اے سب بہار دیاں دارے اصل عقیدے دیاں کملیاں نے شانہ سمجھیاں ہی نہیں کردگار دیاں
सरदार अब्दुल मुत्तलब नू अल्लाह ने कट्ठे ही 10 बेटे अता फरमा दिते। अल्लाह सोने ऐस मजमे अंदर जिंदे कोल भी औलाद नहीं, अल्लाह ने एक ते सालिया बेटे अता फरमा दे। उच्ची आमीन कह। जिंदे कोल भी औलाद नहीं, ऐ तुहाडे च बड़े अल्लाह दे नेक बंदे बैठे होणगे। अल्लाह सोने जिंदे कोल भी पुत्र नहीं ना, अल्लाह बेटे अता फरमा दे। ते एक दिन सरदार अब्दुल मुत्तलब बैठा बैठा नजर मान ली, नजर भी आप ही मननी। आखे अल्लाह सोने जे मैनू 10 पुत्र देवें, एक तेरे राह च मैं कुर्बान कर दियां, एक तेरे राह च ज़बा करां कुर्बान करां। ओए नजर मननी चाहिए, नजर मननी जायज़ है। अच्छी नजर मनिया करो, अल्लाह मेरा फलाना काम करे, मैं शमसुल हुदा च लाख रुपया लावांगा, पर ये नजर मनने कौन? ये नजर एडी वड्डी मनने कौन? उंज बीमार हो जाए उत्ते लखां ला बहनगे, अल्लाह जानदा बीमारी आ जाए, घर कोई परेशानी आ जाए, लखां दे लख ला बहनगे। रब दे घर च देन लग्या पता नहीं फड़की पैंदी। कई बंदे सोचां च गुम के दियां के ना दियां, दियां के ना दियां। सुन लो ध्यान नाल, सोने पैगंबर आखे है, लाडले पैगंबर आखे है, अल्लाह आंदा मेरे बंदी मेरे वल्ले तू हाथ बढ़ा दे मेरे राज, तेरे हाथ दी की हसीयत, तेरे वल्ले मैं रब अपना हाथ बढ़ा देवांगा। पता नहीं तेरे हाथ च कुछ शय है कि नहीं, लख 2 4 10 20 लाख लाएंगा। और जे मैं हाथ बढ़ा दिता लोकी खड़े होके सलाम करनगे, ऐसा हाथ बढ़ावांगा। वह तर्जुकु मन तशाओ बगैर हिसाब, ऐसा हाथ बढ़ावांगा अल्लाह दे बगैर हिसाब दे छड़ांगा। नजर मनिया करो, नजर अल्लाह मेरा फलाना काम कर दे। अल्लाह दी कसमें कई बंदे ना मसीतें, एक मैं जलसे दे गया एक थां ते मैं जोर लै भाई यार मसीह दा काम है, कोई कट्टा वच्छा दियो। अल्लाह जानदा एक बंदा मैं सामने वेंदा पिया, ओनू बंदे थल्लों हुज्जा मारन यार कट्टा लिखा दे, कोई वच्छा लिखा दे। उहदे कोल इन्ना बड़ा माल सी, वो कदी सिर अं तुन्ने कदी सिर अं करें। मैं उन बार बार उन्होंने वेखा भी भला जी हुण उठदा ते हुण ही बोलदा, चलो एक कट्टा अल्लाह दे घर च मैं दे देना, उधर देना नसीब नहीं। अयो किवें देवे, आसमान वाले उन्होंने पसंद ही नहीं फरमाया, उनकी की जुरत ओ ना देवे। तुसी मैनू ईमान नाल दसो, कोई बंदा अपने आप साह लै सकदा है? अल्लाह दे कर्ज कट्टा वच्छा कौन दे सकता अपने आप? जिन्हों वो पसंद करता है वो अपने घर च पैसा भी अल्लाह उनका ही लवांदा है। एवें किते भलेखे च ना रह जाए। बार बार बंदे थलों हुज्जा मारन भी उठ हुण वो सिर लकावे। मैं उत्थे पिछे जा गया उस पिंड च, फिर मैनू बंदे कहन लगा साहब उस बंदे दियां 4 गावां मर गई, 3 मज्जां मर गई, हुण वो सारा कुछ बर्दाश्त, 50-60 हज़ार रुपए का कट्टा वच्छा नहीं दिता अल्लाह दे। ओए कसमे खुदा दी जे उनकी खातर दे देंदा अल्लाह ने माल मरण देना ही नहीं सी। मैं कौन है एडा वड्डा फतवा देने वाला? सोने नबी आखे है सदका देन नाल अल्लाह परेशानी मुसीबत आन देंदा ही नहीं। और सुन लो, नजर मनो, नजर अच्छी नजर मननी चाहिए। नजर मनो अल्लाह फलाना काम करे, मैं फला आपदे मसीह दे मौलवी नू मैं उन्होंने उमरा करावांगा, पर एडा वड्डा काम मेरा ख्याल शाम कोट च मुश्किल है। बहरहाल नजर मनिया करो, अल्लाह ताला मेरा फलां काम करे, मैं मस्जिद च इन्ने पैसे लावांगा, इन्ने पैसे अल्लाह जानदा। जरा बंदा नजर मान लेंदा ना, मेरा सोना अल्लाह उनका वो काम कर देंदा। और अगली बात भी सुन लो, जरा बंदा आंदा ना इंशाअल्लाह, की आंदा इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह मेरा काम करेगा, इंशाअल्लाह मैं आई करांगा। अल्लाह आंदा हुण तां मेरे ते ज़रूरी हो गया, तू मेरे जिम्मे एडा वड्डा काम ला दिता ही, मेरा अल्लाह करेगा, तू मेरे ते यकीन कर लिया, मैं तेरा काम कर देवांगा। सरदार अब्दुल मुत्तलब नजर मन्नी,
सोने रब ने 10 पुत्र दिते, कहो सुबहान अल्लाह। बेटे नजर मारी, सारे पुत्रां नूं वेखिया, अबू तालब भी बैठे, सरदार मेरे हमजा भी बैठे ने, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ते कह दियो वो भी बैठे ने। पुत्रां नूं बिठा लिया, नजर मारी, सारियां चों सोना किहड़ा है। नजरां बार बार सरदार अब्दुल्ला ते जमदियां ने। कह दियो सुबहान अल्लाह। लगदा तुसीं समझे नहीं। हुण जरा दिल दिमाग हाज़र करके मेरे वल्ले वेखो। नजरां बार बार सरदार अब्दुल्ला ते जा रही ने। सोने ने, सोने क्यों ना होंदे, सोने विचों अल्लाह ने सोना पैगंबर पैदा फरमाना सी। सोने तासन अल्लाह पाक ने इन्हां दे विचों लाडला पैगंबर जिन्हों आसमान दा चन वेख के शर्माना सी, ओ नबी पैदा फरमाने सन। ते सरदार अब्दुल मुतलब कहन लगे, अब्दुल्ला खड़ा हो जा, तू सब चों सोना ते अल्लाह नूं सोनी शै देनी चाहिदी। सोनी शै अल्लाह दे राज देनी चाहिदी। सोनी शै अल्लाह दे राज देनी चाहिदी। जेड़ी सब्जी खराब हो जाए ना, मदरसे च कल देंदे हो, जरा बच्चा कट्टा जिन्हों घोटो पैंदा मरन लगदा, छेती नाल ही छुरी फेर के होन वंड दियो। पहला तू किथे गया सै, हुण ते मरन लगा, होन वंड दियो। जिहड़ी शै दिल नूं चंगी ना लगे ना, अल्लाह पाक फरमांदे ने मैं ही तेनों हकीर दसना वा, मेरे वल्ले हकीर शै दे रहे हैं। कुरान आंदा लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। मदीना शहर अल्लाह सोने अल्लाह जिन्ने आए बैठे ने रज रज के मदीना वखा दे, उच्ची आमीन कहती हूँ। कुरान नाज़ल होए मदीने शहर अंदर, कुरान नाज़ल होए। मेरे सोने नबी हाले मुसल्ले ते बैठे सन, कुरान नाज़ल होए लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। इंदा मैना अल्लाह ने सोने ऐलान कर दे, सारियां विचों जिहड़ी शै तुहाडे दिल नूं चंगी लगे मेरे राह च ओ शै देनी। कुरान पढ़ के सुनाया। एक सहाबी मजमे च बैठा रो पिया ना, आंदे अथरू जा पे, उठ पिया छेती नाल ही मजमे चों खड़ा हो गया। आंदा सोने नबी जी कुरान पाक दी दोबारा तो पढ़ के सुनाना। सरकार ने आखिया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह दे ने सब तो सोनी शै, सब तो चंगी शै तेरे तुहाडे दिल नूं खिच पाए ना, मेरे राह च भी ओ शै दे आ जे, मैं होर अता कर दियांगा। आंदा सोने हाले होने होने कुरान आया, हाले जिबरील होने होने कुरान लैके आया। सोने एक दफा मेरे नाल ते बाहर आना, सरकारें दे नाल खड़े होए। आप सरकार मस्जिद चों बाहर आए ना, थोड़ा जा दूर लजा के आंदा लाडले पैगंबर खड़े हो जाओ। आओ मेरा सामने खजूरां दा बाग, हरा भरा बाग, ए मेरा खजूरां दा बाग मैनू बड़ा ही प्यारा लगदा है, मैनू बड़ा सोना लगदा है। मैं जाना मैं जदों भी आवां अपने बाग वाले वेखदा रहां, एडा चंगा लगदा है। ए खजूरां
دا باغ اندے 1400 کھجور دا پودا ہے، 1 2 4 100 کھجور نہیں، اور 1400 کھجور دا درخت، بہت بڑا مدینے دا باغ۔ آندہ سونیا گواہ بن جاؤ، میں قرآن پاک دی آیت دی تفسیر بن کے وکھان لگا ہوں، او سارا باغ میں اللہ دے راہ دے دیتا ہے۔ سوچے آنا کر، جے سوچیں گا اللہ بھی سوچ سوچ کے دے گا، اور جے بغیر سوچے دے دے گا اللہ بھی بغیر سوچے دے دے گا۔ اور سونیا سن لو تیان دے نال، سردار عبدالمطلب اپنے پتر عبداللہ نو کھڑیاں کیتا، آ فرمان لگے عبداللہ میں نظر منی اللہ 10 بیٹے دے، ایک نو قربان کرنا تیار ہو جا۔ ادھر مامے بیٹھے سن، نان کے بیٹھے سن، مامے بول کے کہن لگے مامے بڑے مالدار، میرے پاک محمد نان کے بڑے مالدار۔ نانے مامے بول کے کہن لگے سردار عبدالمطلب ایڈا سونا بیٹا ہے اساں زبانیوں دینا۔ سردار عبدالمطلب کہن لگے میں تے نظر منی، میں تے قربان کرنا ہی کرنا ہے۔ اور کہن لگے سردار ایویں نہ کر، آکھیا کیویں کروں، اینا کاغذ لے کے ایندے تے 10 اونٹ لکھے، ایک پاسے سردار عبداللہ دا نا لکھیا، اینا پرچی پائی، اینا قرآ پایا، سردار عبداللہ دا نا نکل آیا، اینا 20 اونٹ لکھے، تامی سردار عبداللہ دا نا، اینا کردیاں 100 اونٹ لکھے آنا، ایک پرچی تے اینا 100 اونٹ لکھے آن، ایک پرچی تے عبداللہ پا دیتا، جس ٹائم 100 اونٹ لکھے آن، ان 100 اونٹ والی پرچی نکل پینا، اے نام نکل پیا، ان کر کے سردار عبدالمطلب نے پرچی ویکھی کہ 100 اونٹ ادوں تو لے کے انسان دی قیمت جے قتل ہو جائے تے اسلام نے 100 اونٹ ہی مقرر فرما دیتی ہے، اے دیت بھی 100 تھے۔ اور سن لو تیان دے نال، سردار عبدالمطلب دا بیٹا سردار عبداللہ سونا بڑا ہے، سردار عبداللہ۔ اور سن لو میرے پاک محمد والد محترم، انہاں دی شادی سیدہ آمنہ دے نال ہوئی نا، سیدہ آمنہ دے نال اللہ دیاں مرضیاں، اللہ دا نظام، سر تو سردار عبداللہ دا سہارا، ماں جی دے سار تو اٹھ گیا نا، اللہ نے اصل چے وعدہ پورا کرنا سی، عالمیہ جد کا یتیمان فاوام، ادھر بیمان ایک عبرہ بیمان یمن چوں چلے آن، انہوں گسا بڑھیں آندہ میں بیت اللہ نو آج مڈوں کھیڑ دینے، اتوں آواز آئیں ایک کاروی میرا ہے تیدیاں حفاظتہ بھی میں آپ ہی کر لوں گا۔ ایتھے نکتے دی ہور بھی گل سمجھاواں جے میرے والے ویکھو تے، اللہ دے کر دی حفاظت اللہ آپ کر دائیں، بولو اللہ دے کر دی حفاظت قیامت تک جننے بھی اللہ والے ہوں گے اللہ دے کر دیاں حفاظتاں کر دے رہیں گے، اللہ دے کر دی حفاظت کرنا اللہ دی سنت ہے۔ جننے قیامت کرام مسیحتاں دا خیال کر دے رہیں گے، ایندیاں آبادیاں سوچ دے رہیں گے، اللہ قیامت کرام انہوں اپنا جننے بھی آن گے بیلی بنا لیں گے۔ ابرا بیمان آیا او سال، جس سال ابرا بیمان آیا انہوں عام الفیل آکھیا جاندے، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا انہاں دے بطن اندر میرے پاک محمد آ چکے سن۔ درود پاک تو سانی پڑھیاں سارے پڑھ لوں، جملہ سنان لگا
ٹھنڈ پہ جائے گی، ایمان تازہ ہو جائے گا، سفر کر کے آئے مول مڑ جائے گا جے درود پاک پڑھے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سرکار امی جان دے بطن اندر سن، ایک دن رات دا ٹائم سردار عبدالمطلب آئے سیدہ آمنہ دے کول، رات دا ٹائم کرے آئے، نونو سامنے بٹھا لیا، نونو سامنے بٹھایا، اکھاں جے پانی آن لگ پہ، سیدہ آمنہ کہیں دیاں نے سردار جی خیر تے ہے بھی، خیر تے ہے بھی، آئے ہوں چپ کر کے بہ گئے ہوں، رون لگ پہ ہوں۔ سردار عبدالمطلب نے چھیتی نال اپنے سر تو اپنی پگ پھڑی، اپنی پگ لا کے نا سیدہ دے سامنے کر دی تھی۔ آؤ فرمان لگے نہیں آمنہ ویکھیں کتے میری پگ نو داغ نہ لاندیوں میں، نہیں آمنہ میرا بیٹا فوت ہوئے تیرے سر دا سائیں سردار عبداللہ فوت ہو گئے، ویکھیں کتے میری پگ نو داغ دار نہ کر دیں، نال اکھاں چے پانی آندا پے، کہن لگے نہیں آمنہ ویکھیں میں مکے دیاں جنیاں بھی پرے پچیتا ہوں ساریاں میں نبیڑنا، میں سردار ویاں پرے پچیتا چے بین والا، ویکھی کتے پگ نو داغ نہ لا دیں، نال روندے پینے نہیں آمنہ اے بیت اللہ دا میں متولیاں، ایندہ خزان چیوی میں ایندہ متولی بھی میں، کیونکہ جنہ خزانہ بیت اللہ دا ہے سن جیتھے زمزم دا کوئیں سارا خزانہ ایتھے دبا دیتا گیا۔ ایک دن سردار عبدالمطلب نو خواب اندر اللہ نے حکم دیتا نا او خزانہ باہر نکال لو، سردار عبدالمطلب انج کر کے اوزار لے کے خزانہ نکالن لگے، مکے والے بھی آ گئے نا، کہن لگے سردار عبدالمطلب ساڈا بھی حق بند ہے، اسی بھی نہ لگنے ہوں۔ سردار عبدالمطلب دے اینا دے جننے بھی بیٹے سن سارے تلوارہ نکال کے میدان چی آ گئے، کہن لگے نانا ایک خزانے دا حکم اللہ نے سانو چنے ہیں، اسی بیت اللہ دے متولیاں، اسی بیت اللہ دے خزان جیاں، تلواراں اٹھ پئیاں، حتیٰ کہ اتھوں تک کہ بندے قتل ہو جاندے، ایک کہن لگے فلاں فلاں، ایک کہنا ایک بی بی ہاتھ وے کے سارا کچھ دس دین دی، اون دے کول چلنے او جی میں فیصلہ کرے گی او میں من لانگی، دو میں گروہ دو میں قبیلے تیار ہوئے، حالے راجیں جا رہے سن، یاد اللہ پاک دی طرفوں غیبی آواز آئیاں، یا اللہ نے کوئی نشانیاں وخا دیتیاں، اون دا مطلب ایسی اللہ نے ایسا کاملی چنے ہیں تے بنو ہاشم دے خاندان نو چنے ہیں، اللہ نے قریشیاں نو چنے ہیں، ایسا کام واسطے اللہ نے چنے ہیں تے سردار عبدالمطلب نو چنے ہیں، اتھوں واپسی مڑ پین سردار عبدالمطلب کہن لگے نہیں آمنہ ویکھی میں بیت اللہ دا خزان جیاں، بیت اللہ دا متولیاں، تے نال اکھاں جے پانیاں دے پیریں، سیدہ آمنہ کہن لگیاں سردار جی انیاں گلاں کیتیاں جے کوئی گل بھی تے دسونا، سردار عبدالمطلب کہن لگے نہیں آمنہ مینوں مکے دیاں کچھ عورتاں نے آ کے دسیں کہ تیری نو آمنہ خوشبو لان لگ پئی، نہیں آمنہ جنہ دے سر دے تاج فوت ہو جان او خوشبو
نہیں لاندیاں نی آمنا اے تو خوشبوواں کیوں لانی تے سیدہ آمنا دے اتھرو جا پینا کہن لگیاں سردار جی سن لو سردار جی سن لو سردار جی مینو اللہ دی قسم اج تکرا میں خوشبوواں نہیں لائیاں جس دن دا میرا سائیں سردار عبداللہ فوت ہوئے اج تکرا میں تے خوشبو نو ہاتھ نہیں لایا سردار جی سن لو اصل چے گل سردار جی گل اپنے پیٹ والے سیدہ آمنا انج کر کے ہاتھ لا کے کہن لگیاں سردار جی سن لو جڑا میرے پیٹ اندر اے بچہ ہے نا میں تے آپ حیرانا جویں جویں ٹائم لگ گیا دا پیا میرے وچوں خوشبوواں لگ پئیاں نے میں تے آپ حیران جویں جویں او دن لگ گیا رہنے میرے وچوں اوویں اوویں خوشبوواں آ رہیاں نے اوے خوشبوواں کیوں نہ اللہ دی قسم پیٹ چ میرے پاک محمد سن صلی اللہ علیہ وسلم اے تے سونے نبی آپ دی ماں دے پیٹ اندر اوے 9 مہینے ماں دے پیٹ اندر اگر میری سرکار راہ جاندے کسے بچے دے سر تے ہاتھ پھیر دین دیں اوے 15-20 سال اللہ دی قسم او بچے دے سار وچوں کستوری دی خوشبو آندی سی ایندا نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم او حالے میرے نبی اے دنیا تے آئے نہیں سیدہ آمنہ بیان کر دیا نہیں ایک دن میں مکے دیا عورتاں دے نال میں مکے تو باہر ایک کنویں مکے تو باہر ایک کنویں مکے دیا عورتاں اتھوں پانی لے کے آندیاں سن میں بھی نال گئی چلیاں میں اپنا کڑا برتن پانی والا اپنے سر تے چکی ہے میں اتھے پہنچ جانیاں تے سیدہ آمنہ کہن لگیاں اے جنیاں بھی عورتاں میرے نال سن اینا سارے انج کر کے ان دے وچوں ڈول او پانی والا بوکا انج کر کے تھلے بہ کے رسا پا کے کھچیا جس ٹائم میری واری آئی سیدہ آمنہ کہن لگیاں حالے میں رسے دے قریبی گئیاں تے پانی والا مشکیزہ بوکا پر کیا پی بار آگئے حالے میں لاگے گئیاں حالے تے میں ہاتھی لایا اسے ٹائم سارا پانی والا بوکا او بغیر کھچن دے بار آگیا اندہ نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی بس نہیں سیدہ آمنہ کہن لگیاں ایک دن میں مکے دے بازار اندر میں کسے کم واسطے انج کر کے باہر نکلی سیدہ آمنہ کہن لگیاں اچانک میرے پیر تھلیں اچانک میرے پیر تھلیں جی میں راہ جاندیاں اچانک بندے دے پیر تھلے کنڈا آ جاندے وٹا روڑا آ جاندے سیدہ آمنہ کہن لگیاں اچانک کی پتھر نوکدار پتھر میرے پیر تھلے آ گیا سیدہ کہن لگیاں میں تے حیران میں سوچیا کہ پیر تے زخم آ جائے گا زخم تے بڑی دور دی گل اماں جی کہن لگیاں او پتھر نوکدار سونے اللہ نے گلاب دا پھول بنا دیتا ہے حالے میرے نبی دنیا تے آئے نہیں مجوسیاں دی آگ بوجھ گئی ہیں کیسرو کسرا دے محلاں دے کنڈے کھڑ گئے نے کینٹیاں وج گئیاں نے کہ ہستیاں والی جندہ نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ کہیں دیاں نے حالے میرا بیٹا میرے پیٹ اندر میں رات سوتی پئیاں میں خواب اندر ویکھے آسمان دا چن انج کر کے آسمان تو ڈگ آئے تے میری چولی وچ آ گیا اور ٹائم لگ گیا وقت آ گیا مہینہ ربیع الاول دین اندی 9 تاریخ بعد لکھے 12 تاریخ اللہ عالم اندی 9 تاریخ اور سوموار دا دن
अप्रैल दी 22 तारीख सुबह दा टाइम अल्लाह ने ऐ बंजर जमीन नूं आबाद करना सी। सईदामना कहन लगियां इतवार वाले दिन यानी एक दिन पहले इतवार वाले दिन असर तो बाद मैं अपने कमरे विचों इंज करके बाहर सीन वाले आई हाँ। जरा मेरे वाले अखां चुको गल किहड़े पैगंबर दी सुना रहे हैं। सईदामना कहन लगियां मेरा बेटा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वतन विच मैं असर तो बाद एक दिन पहला अपने कमरे विचों इंज करके बाहर आई हाँ। मैं बाहर आई हाँ। अज तक इंज दा मामला मैं नहीं वेखिया। पहली दफा ये मामला बने जे मैं बाहर आई हाँ। मेरे चार दीवारी ते मेरे घर दी चार दीवारी ते चार चफेरे परिंदे आके बैठे ने ते नाल पर हला हला के तकदे भी मैनू पैने। ये परिंदे नाले ते पर हलांदे पैने। इवें लगदा ये परिंदियां नूं किसे दे आण दा इंतजार ते नाले बिट बिट मैनू वेंदे पैने। मैं हैरान आ पता नहीं की गल है और मेरे पाक मुहम्मदान दा परिंदे भी इंतजार पे करदे ने। और टाइम आया और वक्त आया ना अल्लाह ने ऐ बंजर जमीन नूं आबाद कीता ना। और मेरे सोने नबी कोलों किसी ने पूछया किदों दे नबी बने हो किदों दे नबी। बाबा दियां ने काफ कुन दियां मंज़लां अज पहलियां ही सन। ओए काफ कुन दियां मंज़लां अज पहलियां ही सन। ओए जिदों मेरे मुहम्मद दी लोई होई सी। खिजन कसमें डर लगदा मैनू मुफ्तियां कोलों वरना मैं सोने दे नाम दी तुहानूं इह जी गल सुनानी सी तुसीं हैरान हो जाना सी साडा पीर किन्नी शान वाला। पर डर लगदा मैनू मुफ्तियां कोलों। सरकार दे नाम नाल प्यार करया करो सरकार दे नाम नाल मुहब्बत करया करो सरकार दे नाम नाल। जिहड़ा बंदा सरकार दे नाम नाल प्यार करदा ना कल क़यामत नूं सरकार दे नाल ही जन्नत च होवेगा। इत्थे एक मैनू बड़ी प्यारी गल याद आई पर मैं हुण डरना कि फतवा ना को ला दे। बहरहाल सुन लो ध्यान। सरकार सोने नबी किसी ने पूछा नबी किदों दे बने हो किदों दे नबी बने। अल्लाह एक कालमे दीन गल सुना रहे कहन लगे हुण ये नहीं पता उन्हें कित्थे पढ़े अल्लाह वालम किते जलसे ते वाज कर रहे कहन लगे ना शाह सुलेमान पैगंबर दा तख्त एक दिन लंघिया। शाह जी दा तख्त लंघिया हवा च। शाह सुलेमान पैगंबर दा तख्त ना इन्नी स्पीड च जांदा सी। ए जहाज की चीज़ नहीं इन्नी स्पीड च तुसीं आखना किन्नी स्पीड च। शाह सुलेमान दा जिहड़ा तख्त सी ना वो इन्नी रफ्तार होंदी तेज होंदी सी जिवें ना 300 साल घोड़ा भजे ना 300 साल घोड़ा नसे किन्ना पंध कर सकता है घोड़ा। 300 साल 3 साल नहीं 3 सदियां 300 साल जो घोड़ा भजे वो किन्ना पंध कर ले। जिन्ना 300 साल मुसलसल घोड़ा भज के ना सफ़र करता सी ना नबी सुलेमान पैगंबर दा तख्त एक घंटे च उन्ना सफ़र करता सी। तुसीं अंदाज़ा लाओ रफ्तार कित्थे होएगी। अल्लाह ही जानदा रफ्तार किड्डी तेज रफ्तार। अल्लाह हुण जी साइंस तरक्की कर गई जदीद दौर है हुण हवाई जहाज इन्ना दिनां दा सफ़र घंटियां च पिया हुंदा है। इस तो पहला भी कई दफ़ा दौर इंज दे आए होणगे। अब वेखो नबी सुलेमान दा दौर किन्नी रफ्तार ते लंघदियां सुलेमान पैगंबर दा तख्त ना। वैसे मैं किसी को सुनी है कोई फतवा ना ला दे मेरे नबी सुलेमान दा तख्त लंघिया ना यसरब तो ते हवा नूं कहन लगे ठहर जा। हवा रुक गई तख्त जमीन ते उतरिया। पुछण वालियां पूछया जी किहड़ी धरती। सुलेमान पैगंबर कहन लगे
इत्थों मैनू हवा ठंडी आई, यो धरती जिथे आखिरी पैगंबर मुहम्मद मुस्तफा आनगे। इत्थों ठंडियां हवावां, उथों ठंडियां हवावां आईयां। यो धरती ओ यसरब शहर है जिथे आखिरी पैगंबर आनगे, जिंदा नाम मुहम्मद होएगा सल्लल्लाहु, उच्ची पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार दी अल्लाह ने नबूवत दे चर्चे ओए ऐ दुनिया ते नहीं, अल्लाह ने दुनिया तो पहले कीते सन। नबियों, एक मेरा आखिरी 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 नबी आएगा जिंदा नाम मुहम्मद होएगा। बाबा जियां ने काफ कुन दियां मंज़लां अजे पहली आई सन, जिदों मेरे मुहम्मद दी लोई होई सी। लिख दिता सी खत्म रिसालतां दा, मिट्टी आदम दी अजे गोई होई सी। साम जमीन नो पाग लगे, जेड़ी मुद्दतां तो अगे मोई होई सी। कसम खुदा दी अज दे खुतबा जुमा अंदर ना कोई ऐसे बंदा एक हो रही या कोई दो या सारे अज दे होणगे, कोई अल्लाह दा यार बैठा। अज मैनू आप नू इन्ना सुकून हो रहा है, लगता है इस मजमे च कोई अल्लाह दा यार बैठा जिंदी परों अज मैनू इन्ना सुकून हो रहा है। अज हालांकि मेरे सिर नू इन्नी तकलीफ सी, इस दे बावजूद भी घंटा जुमा पढ़ा लिया। अल्लाह जानदा है थकिया भी नहीं। इस बात की दलील को अल्लाह दा यार बैठा इस मजमे च, जिंदी परों रहमत उतरदी पई, सुकून हो रहा है। मैं दुआ करन लगा, सारे आमीन कह दियो। अल्लाह सानू सब नू मुआफ फरमा दे, अल्लाह सानू सब नू मुआफ फरमा दे। इंशाअल्लाह अगला हाले जुमा ते हाले बहुत हाले मवाज ते बहुत ज़्यादा सरकार की वलादत। एक घंटा इस तो अगे होर सुना दें तो गल हाले उत्थे रह गई, क्योंकि शान मेरे पाक मुहम्मद दी है ना, ये नहीं मुक सकती। बहरहाल इंशाअल्लाह अगले खुतबा जुमा अंदर मैं इंशाअल्लाह बड़ी ही तफसील नाल और बड़े प्यारे और मिठे अंदाज च उनकी रहमत नाल ये तो सरकार दुनिया ते आए ने ना, वो गल सुनाई। अगला जुमा पढ़ावांगा जो सरकार दुनिया तो गए सन, मदीने पाक दे की हालात सन, सरकार दी वफात नबी सोने दी वफात इंशाअल्लाह अगले खुतबा जुमा अंदर इंशाअल्लाह सुनावांगा। सारे साथी टाइम ना पहुँचे जे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।